سلام كم يتخونوا كبران تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة سولوس عموش رقمبت كلتشن عسرت شوعتنا عم تمرسرالو حدشتنا قدستن حبريساتات انهم لايك شير سبسكرايب مقوار كتكاتو لنا بخبرنا عدمنا نابزر زراتهم كنسقاقركم أب كلتا دنبا تخفيلهم قالس هزب تقراي أنفتو خصحت زقابر زلو أمرارحان من لزاب فتنتات قتيلهم ودو حورات هاقرات سراحتنياتاتون أب تقراي كياتو آتنكيغلهم بخالي وغن جنرالات تقراي حدش مجلس هيبوم اللهم قداي ايتا جيتاتو ردا نممرمار كوميتي كم زغامة بريزيدنت تعدس وردا بسترخوالو مدرخ تقليتولو زي بزرزر كنرينا إثيوبيان سدتنياتات كاب جوتين كوتو سلست ورحك وهابهم حتيتهم هقدف توساخي ناب السودان سراويت ليخلا بخالي حبريتا حبرات إمارات عرب نفتن حيلتات سودان اتلوخو زلات وار كوينات سودان كنا واحي قبر كم زلو تقليتولو أنتي كم مدرك زقاربة تقراي أمن قرا اللازبل يلان تقراي أوبشن بتقل شلو صبق ونذات الله ممارسة تقل شلو عندهم قدم كبل زتحاو بمول زنبدق زوصلو بمول زنبرونا حمقات بجلسي نام مدرك زمصلو كنذات الله إذا كنذات زيا أزينا عرينا نبت ربحنا ملوات ناتنا قد يكون سازي أمس أبتي يكون نزل الناس مواصو انفتر له مجدي إنا زلنا كفتنا قدم حبيتوي وإنا إنا زبل قوامي زلني أبسعت زيت أبزابات تقراي برودكاست سيرفيس نايزيات أمون كالو تحدش تزبلنا مبالساتن كنكفلوك منا سنات زنحوم ودب حورات هاجرات باستفلالي ايجنس تاتو نزركو كفلتات مالتون سراحتنياتات بزي فقاد ناب تقراي كيات وطنقوم ودب حورات هاجرات باستفلالي ايجنس تاتو نزركو كفلتات سراحتنياتات مالي بوشتي زرقوحنا يوشت تكال زوار ملختيو نزمة انقاطع هيبزالام اتنا حورات هاجرات كفل دحنتن تصدتان ملخت كلهم نايدق زيقنت زلهم سراحتنياتات اتكال ناب تقراي زقبر قعزون تالي وم اغاديموم كاب منستر وزا قداي تيبيا ناي يحلف فقاد دبدابي كوزون ابيدوم كحزون كم زلهم زدنقق حدش سرر حكم استزرقحن السوق قبرون يقلت بتوساقي حفشاو ناي دحنت قمقام كوينات إيتي إرترا زي قريز مسل مخانون كاب إثيوبيا توساخ سفيح قدر حدش تمزابلتي كاب إرترا قزر ما بزح قدر زلو تمزابل كل كم زتبايو نساو قمت زتو مدلاتون يقبرو كم زلو إزاريم إز قادبن ناي جرمن كانادان إثيوبيان قربات سعبو مبل رابع متنقاط عيزخوم زلو كم وطيت دما زلم غنا فيدرال منقستن وزاتن عودتنياتات ناب تقراي كي يخدو أكيد وزبل زينا نتقراي بتوريزم نمو قداي بزبل عين طرح مراي تخكل كم زي كونه يزقل زلام اتو قداي كاون لعلي زبل قمت زوات زلو خوينو قدم حمشت عمتات بلصقنا نتقراي كور مدلاواتو زودلوان ون بتماسالي كومتات يقبر منبارو زكاريوم سلازي توم وزاتنياتات ناب تقراي كي يخدو زخل كلهم زلوم انت دحنتهم حاسبون تخونه خا زخونه كقبرو زحاسبو زلون تخونه خيل كام حساب اقداس مخانون تقاليطلهم سلازي زي طرطر اي فطورن كم زبحال زخونه زتحاسب خلو كم زخل كنطرطر يزلنا زبل حتو زلعلو قنات طرطرنا خم مونتاي كنقبر نخل زبلقن ملاش نمهاب كم زتقام يوم زقالتوهم بخالي حبريتا بكلتا دنبا تخافيلهم نقال سيزب تقراي أنفتو خصحت زقابر زلو أمرار رحان من لزاب فتنتات قتلهم أجندا تقراي ترسيعو بحاد وقناي شعبية أجندا بالناول سعيدن برهانا قبر قرقسن بخالي وقندما أجندا بلتقنا بنقيتاتو ردا من بالبالو كي يأكل قال سيزب تقراي أنفتو يسحت كم زلو يزقل زلو نزي استعزو وقنات قن لومو نتقنكو مفتح بوليتكا وتقامن حلخلخات تقراي أمك بار سنيتن زرربن استمسرت بوليتكا وكيدنبر أب متقاع من عاغن متصرافن شرحن تنكولن استمسرت بوليتكا من قد ايكونن نابليوم كاب مجمرتا فلالاي مرحنة تقراي جميرو نزناي للزبن إهن مهين المدرخ كتوع زنها بوليتكنيا قبر مسكل كاسام لومو نابزارو وطاوعيت تقراي عدنان هزبنا نمدحن قدم قدادم ناب لبونانا نملس بتمونا خلت سلسة جيزين حساب لومو كم تقارو نخدو زلنا من قد طفاتن عنوتنيو عين عموتين ناخدنا كم مصداف تطويلنا نحساب كبليو تلابي زلوم كالوتو قناتون هزبتات مرا أفريكا بحاد من قد وحج ولا أي حلوم حدش حج كيما زم قلتفهم نزح حدقان ممكانن حابيروم نمدحنن قلتفهم حابيروم نسلام بمزمارن حابيروم نسلام بمسرحن سلام وفتح كنادي اللوم مريحن التقراي نحد حدكم اي تفخاخرو سعبين وقع حد كاب السودان تمهارو ابي كم زلو ابي كم زنبرو انتاي كسيبهم انتاي كم زخسرو استوعل زبل صاوعيت بزي مقراص نغصلو اليوم بزحات وغنات زغيزي تقراينا من قرارو زاتوتلو بمال زغلصو خوينم كالوت ግን كم يكونن تقراي حزبون تسفا زلو معراف له ايو لهيقان تتقيمولنا بل يركبون تقراي أمن قرا اللازبل يلان تقراي
اوبشن بتقلشلو صبق كنتات الله ممارصه تقلشلو اندوم قدم كبل زتحاو بمولهم زناب دغ زوصلو بمولهم زنبرونا حمقات بغلصي نا مدرخ زمصلو كنتات الله اذا كنتات زيا ازينا عرينا نبط ربحنا ملوات ناتنا ጉዳይ ይሆን ስለዚህ አመጻበት ይሆን ዘለናስ መዋጾ እንፈጥረሉ መገዲ ኢና ዘለና ከፍተና ቀደም ሕቢቶይ ወፂና ኢና ዝብል ቋሚ ዘለኒ ጀነራላት ትግራይ ሓድሽ መግለጽ ሂቦም ኣለዎም እቶም ጀነራላት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሰራዊት ትግራይ ዘይተመለሰሉ ሕቶታት ህዝቢ ክሳብ ዝምለሱ ኣብ ተጠንቀቅ ክጸንሕ ዝጠልብ እዮም ክሳብ ሕዚ ክልተ ጀነራላት ብዛዕባ ዝምልከት መግለጺ ሂቦም ኣለዎም ኣብዘለኹም እውን ማዕ ነገር ኣይሰማዕኹም ምንተ ዝሁምና ምንተ ዓድኹም ትጋደሉ ዘለኹም ተጋደልቲ ስለ ዝኾንኩም ቀጻልሉ ከለና ጸላእትና ግን ክንባታተን እዮም ዝደልዩ ሕማቅ ነገር እዮም ዝዛረቡ ሕማቅ ነገር እዮም ዝሰርሑ ኩሉ ነገር ትዝበሃል ከባቢ ገለ ዝባል ትግራዋይ ከባቢ ይፈለጥ ምናልባት ተወሊዶሉ ክብሎ እንተዘይኮይኑ ከባቢ ዝባሃል ኣብ ትግራይ የለን ናይ ሰይጣን ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ጠቕላላቱ ህዝብና ኣብ መከራ እዩ ዘሎ ከመይ ከም ዝኸርሙን ይፍለጥ ላዕላውነትና ንምኽባር ግን ንሕና ኩሉ ግዜ ሓደ እንተኮይና ህዝብና እውን ኣርዩ ዝኣምን ምስ ሰራዊት እዚ ካብ ማንም ሕጂ ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኣቲና ኣለና ፀላኢ ቀየርና ንፀላኢና እውን ኣይተዓረቕና ግን ተሸማጊልና ጉድላ ንግደፎም بطيت نقدفهم أفت ميدا بت بوليتيكا نواقع تبعي بدبلوماسي نواقع تبعي ناو إنا أتينا أو إنا زلنا تحدرس وقتنا تفلت واهو انتاي واقع همز خفلنا تفلت واهو أتابع حاجة تقرأي تفلت واهو أقدمين الله أقيدنا أزله هبنا لعلي نفتازد اللزم صحيح ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ናብ ዘዋደዶ ካሊ ሓበሬታ እንትንሰገር ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ጅቡትን ክወፁ 3 ወርሒ ክወሃቦም ሓቲቶም ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡትን ማሕበር ኣቦታት ሃይማኖትን ብሓባር ኣብ ጅቡቲ ዝነብሩ ሰነዳት ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ 3 ወርሒ ክወሃቦም ወጋዑ ሕቶ ክቐርብ ሓቲቶም ኣለዎም በዞም ኣካላት ዝካየድ ዘሎ ሽምግልና ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ግህሰትን ምግሃስ መሰላትን ምክልኻል ኣበርክቶ ከም ዘለዎን ገሊፆም ኣባል ማሕበር ብዝርዝር እንታይ ኢሉ ጉዳይ ሰነዳ ዘይብሎም ዜጋታት ካብ ሃገር ሽምግልና ክፍትሐን ዜጋታትና ሕጋውያን ነበርቲ ክኾኑን ፓስፖርትን ቪዛን ክወሃቦም እቲ ኣቐዲሙ ዝተወሃበ ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ ድማ ናብ 3 ወርሒ ክናዋ ሓቲትና ኣለና ነዚ ሕቶ እዚ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ሃገርና ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ከምኡውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብደብዳቤ ኣቕሪብና ኢለና ዜጋታትና እኹል ምድላት ምግባር ካብ ሃገር ክወፁ ወይ ሕጋውያን ክኾኑ ሓቲትና ኣለና ንሕና ኣሕዋትኩም ኢና ኣሕዋትና ኢኹም ሓደ ህዝቢ ክልተ ሃገር ኢና ፍልል የብልናን ነዚ ኣብ ግምት ኣቲኻ ናይ ትማል ታሪኽን ናይ ጽባሕ ጉዕዞናን ርኢኻ መፍትሒ ድላ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮራን ኣብዚ ዜጋታትና ዘቐጥ ይፈጥሩ ከም ዘለውን ፈለጢና መብዛሕትኦም ዜጋታትና ዘይሕጋውያን ነበርቲዮም ሰበስልጣን ጅቡቲ እውን ሕቶና ፍልጦ ሂቦም መልሲ ከም ዝህቡና ሓቢሮም ኣለው እቲ ቤት ምኽሪ ዝወሰደ ውሳነ ስለ ዝኾነ ግን ሕዚ እውን ነቲ ውሳነ ክቕይሮ ዝኽእል ቤት ምኽሪ ኢሎም ንሕና ግን ንርድአካ ኣለና ኢሎም ብናይ ሽምግልና ስራሕና ምርግጋእ ክህሉ ኣረጋጊፅና ኣለና ፖሊስ ካብ ገዛ ናብ ኣፍ ደገ ከይዶም ህውከት ከይፈጥሩ ሰባት ኣብ ገዝኦም ከይኣስሩ ከልኪልናዮም ኣለና ካብዚ ንጥፈት ክቁጠቡ ድማ ፈቒድና ኣሎም ኣለና ኣብ ስራሕ ብዘይካ ኣብ ፅርግያ ዝረኸብዎም ሰብ ከይትንክፉ ሓቲትናዮም ኣለና ነዚ ድማ ብልመና ቢልና ገሊፅና ኣሎም ኣለና ንሕና ሃይማኖታውያን ኣቦታት ኢና ክንሽምግል እንኽእል ኢና ሰሉስ እውን ናብ ድሬዳዋ መፂና ምስቶም ኣብ ሽምግልና ክሳተፉ ዝግባኦምን ንመንግስቲ ጅቡቲ ከእሙኑ ዝኽእሉን ኣብ ድሬዳዋ ዘለው ኡጋዝ ሽማግለታት ክንዘራረብ ኢና እዞም ኡጋዝ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብናይ ገዛ ርእሶም ሕጊ ክፈትሕዎ እዮም ኡጋዝ ብሽምግልና ናብ መንግስቲ ሃገር ንምልኣኽ ንሰርሕ ኣለና ሽምግልናና ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝሐሸ እዩ ነይሩ تعويتنا إنا سندات زيبلهم زيجاتنا زي حجاوي مكبلن كلو زي حجاو سبيلن زي حجاو كايدات رحيلنا نماقوت اتساب حجاويو اتقعزو زي حجاويو أبز حجو سلوان مس سعبتي زخون هيمانتنا نيرنام حزي كحازنون كباخين كلو أبقونم دويلنا كنعزب عين خلنينام هيمانتاوين أبوتاتنا إلنام أب كامل منسترات زلو حالفت منقستي مس حسابنا يسمع معيوم دما إلى مالوم
ህግደፍ ተወሳኺ ናብ ሱዳን ሰራዊት ሌኹም ናይ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ቦጋይላ ህውከትን ዕግርግርን ብምዃን ኣብ ዝመፀ ግጭት ኢዱ ብምሕዋስ ዝፍለጥ ጉጅለ ህግደፍ ሕዚ እውን ነቲ ኣብ ዞባ ፖርት ሱዳን ንዝረአ ዘሎ ደብዳብ ድሮናት ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ንምምካት ምስ ሰራዊት ሱዳን ንምስላፍ ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ደቡባት ሱዳን የፀግዕ ምህላው እዩ ዝሓበሻ ዝተባሃለ ማዕኸን ሓበሬታ ገሊፆም ክልተ ዓመት ሒዙ ኣብ ዝርከብ ግጭት ሕድሕድ ሱዳን ንገለ ክፋል ሱዳን ተቋፂሩ መንግስቲ ብምዃን ንሱዳን ኣብ ክልተ ገሚዑ ዝርከብ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ንከተማ ካርቱም ገዲፍዋ ድሕሪ ምኻዱ ኣብታ ግዜያዊ መንግስት ሱዳን ተኺላት ትርከብ ፖርት ሱዳን ብነብሰ ቅትለታውያን ድሮናት ኣዝዩ ሓያል ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃም ዓብዪ ናይ ነዳዲ ቱቦታትን በይዚ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳንን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘዕንዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ግጭት ሰራዊት ብምዕላምን ኣፅዋር ብምቕባልን ቁልዑን ስውር ምትእታዋ ምግባር ዝፀንሐ ጉጅለ ህግደፍ ሕዚ እውን ናብ ከባቢታት ፖርት ሱዳን ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ብፈጣናት ጀላቡ የፀግዕ ምህላው እዩ እቲ ሓበሬታ ዝጠቅስ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ደቡባት ሱዳን ዘፀግዕ ዘሎ ድሕርቲ ብኢማራት ዝድገፍ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ክካይዱ ዝቐነየ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ ምዕናዊ ምዃኑ ዝገለፅት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ንከይትፈርስ ኣማይ ተሽሓት ኤርትራውያን ዘጥፍአ ጉጅለ ህግደፍ ሕዚ እውን ብሽም ምርግጋዕ ሱዳን መንስያት ኤርትራ ናብ ሓዊ ንምጥጣቖም ይሃልኽ ምህላው ይዘረድም ጉጅለ ህግደፍ ናብ ደቡባት ሱዳን ዘፀግዖ ዘሎ ብፈጣናት ጀላቡ ዝምራሕ ሰራዊት ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኮይኑ ንዝዓነው ናይ ሱዳን ሓይሊ ባሕሪ ተኪዩ ፀረ መጥቃዕቲ ንምክያድ ተልእኾ ከም ዝተዋሃበ ወሲኹ ዘረድእ ሓበሬታ ይኹን እምበር እቲ ብሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ክካየድ ዝቐነየ መጥቃዕቲ ዋንነት ኢማራት ምዃኑ ብዝንገረሉ ኣዝዩ ምዕቡል ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ዝካየድ ብምዃኑ እቲ ካብ ኤርትራ ናብ እቲ ዶባ ተወፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ቁሉዕ ሓደጋ ክወድቕ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሃንዳስ ውግን ወረ ውግን ብምዃን ዲሞክራሲያዊ ጠለባት ህዝቢ ኤርትራ ንምዕፋን ዝሃለኽ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ብዝተኻየዱ ኩሎም ግጭታት ኢዱ ክሕወስ ምፅንሑ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕዚ ብሽም ሓድነት ሱዳን ምስ ሰራዊት አልቡርሃን ብሽም ጽምዶ ድማ ምስ ሓይልታት ፋኖን ካልኦትን አንጻር መንግስት ፌደራል ዝቐንዕ ልፍንት መስሪቱ መናስያት ሃገር ንኸንቱ ክህልቆም ይሰርሕ ምህላው ካብ ማንም ዝኽወለ ኣይኮነን ብኻሊእ ሓበሬታ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን እትልኾ ዘላ ኣፅዋር ኩናት ክልተ ወታደራውያን ሓይልታት ሱዳን ክናዋሕ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊፆም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘቕረቦ ፀብፃብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ቻይና ዝሸመተቶ ዘመናዊ ኣፅዋራት ናብ ሱዳን ተዋፍሮ ከም ዘላ ወይሶም ብመሰረት እቲ ፀብፃብ ቻይና እገዳ መሸጣ ኣፅዋር ተነቢሩላ እኳ እንተሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነዚ ብምጥሓስያ ካብቲ ሃገር ዝሸመተቶ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ንዋትን ተተኮስትን ናብ ሱዳን ትልኽ ዘላ ገለ ካብ ቻይና ተሸሚቱ ናብ ሱዳን ዝተላኸ ኣፅዋር ጂቢ 50A ዝተባሃለ ተመራሒ ቦምቡታትን 155 ኤምኤም መዳፍዓትን ይርከቦም ኣብ ርእሲ እዚ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብቲ ብጀነራል ሓምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ተፈንጃር ድሮናት ትልእክ ከም ዘላውን ትውቀስያ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰሙነት ሒዙ ኣብ ፖርት ሱዳን ከሰላን ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ከምኡ ድማ ጋብላታት ነዳዲ ዘካየዱ ደብዳባት በዘን ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተላኻሉ ድሮናት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ሱዳን ይጠቕስሎም ኤርትራን ግብፅን ነቲ ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ክድግፋ እንከሎ ቻድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ኣብ ጎኒ ፈጣን ሓይልታት ከም ዘለዋ ይግለጽ እዮም ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ዝስለፉ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ሚሊሻ ምብራቕ ሱዳን ከም ዘሰልጠነት እውን ይፍለጥ እዩ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናይ ሓበሬታ ክንሰገር ጉዳይ ጌታቸው ረዳ ንምምርማር ኮሚቴ ከም ዘቆመ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ብዝተረኸበሉ መድረኽ ተገሊጾም ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ መግለጺ ሂቡሎ ኣብቲ መግለጺ ጉዳይ ጌታቸው ረዳ ንምምርማር ኮሚቴ ከም ዘቆመ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ብዝተረኸበሉ መድረኽ ተገሊጾም መግለጺ ናይቲ ዞባ ሓቀኛን ዘተኣማምንን መንግስታዊ ትካል ክንሃንጽ ንጋደል ኣለና ካብ ሚያዝያ 30 ክሳብ ጉንበት 4 ምሳና ዘተ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ስነ ልቦና ራያታይን ትግራዋይን ኣስኒቕና ሰዲድና ለና ዝብል ኮይኑ ዝርዝር ናይቲ ምይይጥ እውን ኣብሪሁሎ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ብፍላይ ኣብ ቀረባዋን ክናቱ ኢና ንዝብል መግለጺ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰፊሕ ሰላማዊ ቃልስን ተቃውሞን ንምግባር ወሲኖም ኣለዉ ሎሚ ተወከልቲ 14 ወረዳታትን ዞባ ኮሚቴን ብሓባር እዮም ቅዋሞም ኣፍሊጦም ዘሎ ኣብ ቀረባ ሓፀርቲ መዓልታት ድማ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ራያ ክሳለጥ እዩ ተባሂሉሎም ጽሕሎ ሓደ ትግራይና ሕዚ ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ዘሰክፍ ተሓጋጊዝኻ ናይ ኩሉ ዓቕሚ ተጠቒምኻን ካብ ምፍታሕ ወፃኢ ሓደ ነቲ ካሊእ ብምጥፋእ ክንድሕን ከም ዘይንኽእል በዚ ሒዝናዮ ዘለና መንገዲ ጥፍኣት ነዊሕ ክንጸንሕ ከም ዘይንኽእልን ብቁልጡፍ ክንፈትሖ ከም ዝግባእን እቲ ጸገም እናተኣከበ ዝመፀ ናይ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ሕቶታት ዝወለድዎ ምዃኑ ንነባር ህዝቢ ሃለዋቱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፍትሓዊ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ ዘይገብር ከባቢያዊ ምምሕዳር ኣብ ምትግባር ጸገማት ስለ ዝነበርዎን ብድምር ፖለቲካዊ ጸገም ዝፈጠሮ ብምዃኑ ኣብ መፍትሒኡ እውን
ጌጋታት ከይፍጸሙ ጥንቃቐ ዝተመልኦም ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝጠልብ ምዃኑውን ተረዳዲና ኢና። ክልተ እቲ ተጣይሹ ዘሎ ካቢነ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣሳታፋይነቱ ሓቋፍነቱን ብብዙሓት ኣካላት ሕቶታት ይለዓለሉ ከም ዘሎን ብኸይድ እናተመዓራረየ ከም ዝኸይድን ብፍላይ ኣብ ኣወዳድባ ዞባታት ፍሉይ ትኹረት ተዋሂቡ ከም ዝስራሕ እውን ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ እዩ። ሰለስተ ሓይልታት ፀጥታና ትካላዊ ተልእኾኦም እናፈፀሙ ዝደጋገፉሉን ተዋዲዶም ሰላምን ድሕንነትን ህዝቦምን ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይን ውሑስ ኣብ ምግባር ክረባረቡ ከም ዝግባእ እውን ተረዳዲና ኢና። ኣርባዕተ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝግበሩ ግዳማዊ ርክባት ፈፂሙ ተቐባልነት ዘይብሎምን ናይ ሃገር ሉዓላውነትን ረብሓ ህዝብን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ ድማ ጥብቂ ክትትል ክግበር ከም ዝግባእ እውን ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ እዩ። ሓሙሽተ ኣብ ልዕሊ ነበር ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ናይ ድሕንነት ሓደጋታትን ፈፀምትን መጻረይ ኮሚቴ ወይ ኢንኳየሪ ኮሚቴ ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎን ውፅኢቱ ኣብ ቀጻሊ ንህዝቢ ግልጽ ከም ዝኸውንን እውን ተረዳዲና ኢና። ሽዱሽተ ከባቢያዊ ምሕደራ ብስጡም ዲሲፕሊን ምፍጻም ነቲ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ከም ሓደ ዓብይ መፍትሕን ዴሞክራሲያዊነትን ምዃኑ እውን ምርድዳእ ዝተበፅሐሎም ጉዳያት እዮም። እዚ ዘይተዋሓጠሎምን ካብ ዕግርግርን ደም ምፍሳስን ወፃኢ ክነብር ዘይኽእል ጉጅለ ምልክን ዕንደራን ብጠርናፊኡ ኣቢሉ ግልፂ ናይ ኩናት ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ኣውጆ ኣሎ። እዚ ዓንዳሪ ናይ ምልኪ ጉጅለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ መግለፂ ከውፅእ ዝተገደደሉ ምኽንያት ናይ ባዕሉ እኳ እንተኾነ ነቶም ፕሬዝዳንት ናብ ዞባ ደቡብ ምምፅኦም ኣፍልጦ ንዘይመሃብ ብዝግበሩ ዘለዉ ምይይጣትን ውሳነታትን ርዒዱ ኣነ ዘይተሳተፍ ኩሉ መድረኽ ተቐባልነት የብሉን ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ ናይ ምልኪ ጉጅለ ነቲ ዝተለወጠ ኩነታት ምርዳእ ኣብይዎ ንባዕሉ ከም ፓርትን መንግስትን ሓሲቡ ይንቀሳቐስ ምህላዊ እዩ። በዚ እውን መንግስታዊ መሓውር ምፍራስን ምዕራይን ስልጣን ናተ እዩ ዝብል ግልጽ መልእኽቲ ኣሕሊፉልና ኣሎ። በዚ ድማ ናይ ህዝቢ ሉዓላዊ ስልጣን ጨፍሊቑ ነቲ መማእኸሊ ተጋሩ ክኸውንን ተልእኾታቱ ብዝግባእ ንኽፈጽም ዘኽእሎ ትካላዊ ቁመና ክህልዎ ንምግባር ህዝብና ዝፅዕረሉ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣኑ መንዚዑ ንሱ ዝቆፃፀሮ ኣሻንጉሊት መንግስቲ ንክህልው ንክፈጥር ዝዓግቶ ነገር ከም ዘየለ ብግልፂ ኣውጆ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዕንደራ ዕጫ እቲ ቀዳማይ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር እንተይበፅሖ ያህ ክብሎን ግልጽ መርገፂ ክወስድን ይግባእ ንብል። ኣመራርሓን ህዝብን ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ኩሎም ሓይልታት ፀጥታ ተዋዲድና ብምስራሕ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ማይን ተፈጥሮን ማእኸል ዝገበረ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ናይ ከተማ ስራሕትና ሉዓላውነት ኣብ ምኽባርን ተፈናቐልቲ ኣብ ምምላስን ኣብ ተጠቃምነት ብፍላይ ንሓርበኛታትና ስድራ ስዋኣትናን መናእሰያትናን ማእኸል ጌርና ዝጀመርናዮም ስራሕትን ዝኸድናዮ ርሕቐትን ምስ ጉድለታቱ ዘበረታት ኮይኑ እናሃለወ ንስዋኣትናን ሓርበኛታትናን ክብሪ ዘይብሉን በዚኦም እናሸቀጠ ዝነብር ፀረ ህዝቢ ጉጅለ ግን በቲ ኮብራሪኡ ኣቢሉ ክነቕፎ ተራእዩ። ቀዲሙ እውን እንተኾነ ሉዓላውነት ምኽባር ይኹን ተፈናቐልቲ ምምላስ ንፖለቲካዊ ቁማር ዝጥቀም እዚ ጉጅለ ነቲ ዝኸድናዮ ርሕቀት ንምርዳእ እንተፀገመሉ ዝገርም ኣይኮነን። ሓራ ዘይወፀ ከባቢ ሓራ ከውፅእ ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣብ ክንዲ ምርብራብ ሓራ ዝወፀ ከባቢ ናብ ህውከትን ዕግርግርን ንምእታው ተሊመ ይሰርሕ ኣለኹ ካብ ምባል ንላዕሊ ሕጊ ኣልቦነት የለን። ስለዚ ነዚ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት ብትረት ከም እንቃልስን በዚ ምኽንያት ንዝፍጠር ጥፍኣት
ብሕታዊ ተሓታቲ እዚ ዓንዳር ጉጅለ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ንብል እዚ ዓንዳር ጉጅለ እዚ ካብ ጌጋታቱ ዘይመሃርን ኣብ ልዕሊ ጌጋ ካሊእ ጌጋ እናደመረ ትግራይን ተጋሩን ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ድኹማት ክዕንድሩላ ቀጻሊ ዕድላታ ዘየለለየትን ብሃስተንበር እትጓዓዝ ህዝብን ክልልን ገይሩና ኣሎ እዚ ኩነታት በዚ ተቐፂሉ ዘሎ ሓደጋ ናብ ዘይምለስ ብርኪ ቀድሚ ብጽሑ ተወሳኺ ናይ ጥፍኣት ግዜ ከይረክብን ተስፋ ሰላምን ልምዓትን ዝወነነ ብሄር ከልወና ኣብ ጎንና ኮይንኩም ንኽትቃለሱን ንኹሉ ፈታዊ ብሄረ ትግራይ እናፀዋዕና ብፍላይ ሓደ ኣብ ውሽጥን ደገን እትነብር ህዝብና እዚ ዓንዳር ጉጅለ እዚ ቀይድ በትኽ መንገዲ ተኸቲሉ ትግራይና ዓምደ ኣልቦ ገይርዋ ኣሎ ኩሎም መተኣሳሰሪ ገመዳትና እናበታተኸ ሓባራዊ ክብርታትናን ስለ ልቦናዊ ሓድነትናን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ እቲ ዝገርምን ዘብህግን ናይ ትግራዋይነት መንድቕና የነቓንቆሎ እዚ ፈጺሙ ዘይኸውንን ትግራዋይነት ኣብ ተጋሩን ትግራይን እምበር ኣብ ዝመላኸ ጉጅለ እዚ ዘይምስረት ምዃኑ ብዘየዳግም መንገዲ ብሓባራዊ ቐልጽምና ክንዓግቶን ብኢህን ምሂን ብሄርና ካብ ሓደጋ ምብትታን ክነድሕንን ጻውዒትና ነቕርብ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነሰዓት ዝተዳለው ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ኣዝና ንመስገን